नमस्कार बंधुरा जीके बांगला ज्ञान चैनेले तोमादेर सकलके स्वागत। आशा करी तोमरा सकलेई भालो आछो। आजकेर प्रथम प्रश्न, समुद्रेर गभीरे हाजार हाजार प्रजातिर प्राणी आछे जार बेशिरभागई आमादेर अजाना, किन्तु गभीर समुद्रेर रहस्यमय दैत्य कोन प्राणीके बला हय? उत्तरटी हलो गभीर समुद्रेर रहस्यमय दैत्य बला हय वारफिशके, जार वैज्ञानिक नाम हलो रेगालेकास ग्लेसने। तबे एई प्राणी साधारणत लम्बाय 10 मीटार हय एबं किछु क्षेत्रे एर दैर्घ्य 14 मीटार पर्यन्त हये थाके। ताछाड़ा वारफिशेर शरीर अत्यंत दीर्घ एबं सरल, जा देखते किछुटा रूपाली रंगेर हये थाके। तबे जाना जाए वारफिशेर आवासस्थल साधारणत 200 मीटार गभीर समुद्र। प्रश्न, दिनेर कोन समये पढ़ाशोना करले बेशी मने रखा जाए? उत्तरटी हलो पढ़ाशोनार जन्य सठिक समय निर्भर करे व्यक्तिगत रुचि, कार्यकलाप एवं शरीरेर उपर। तबे अनेकेर जन्य सकाले पढ़ाशोना करा सबचेये कार्यकरी होते पारे, कारण एई समय मन सतेज थाके एवं मनोयोग भालो थाके। ताछाड़ा रातेर किछु समयेও पढ़ाशोनार जन्य उपयुक्त होते पारे। प्रश्न, साधारणत सापके सबचेये বিষাক্ত प्राणी हिसेबे विवेचना करा हय, कारण বিষাক্ত सापेर कामড়ে मानुषेर मृत्यु होते पारे। किन्तु पृथिवीते एमन कोन ব্যাঙ रयेछे जा सापेर थेकेও बेशी বিষাক্ত? बंधुरा प्रश्नगुली भालो लेगे थाकले लाइक करे दिओ। उत्तरटी हलो गोल्डेन पयजन डार्ट फ्रग नामेर एक प्रकार ব্যাঙ देखते पावा जाए, जार विष मात्र एकबार स्पर्श करलेई एकजन मानुषेर मृत्यु होते पारे। तबे एई विपज्जनक और বিষাক্ত ব্যাঙ मात्र 2 इंची आकारेर हये थाके। तबे जाना जाए कलम्बियार स्थानीय शिकारीरा एई ব্যাঙের বিষকে तादेर तीरेर साथे मिशिए शिकार करेन। ताछाड़ा एई ব্যাঙগুলো उज्जवल हलुद, कमला बा हालका सबुज रंगेर होते पारे। प्रश्न, सकाले खाली पेटे पेঁপে खावा कि भालो? बंधुरा ठीक एई रकम आरो अजाना नतून नतून प्रश्न उत्तर जानार जन्य आमार चैनेलटिके सबस्क्राइब करे दिओ। उत्तरटी हलो सकाले खाली पेटे पेঁপে खावा स्वास्थ्यकर होते पारे, कारण पेঁপেতে প্যাপেইন नामक एकटी एनजाइम थाके जा पाचन प्रक्रिया उन्नत करे। ताछाड़ा पेঁপে ভিটামিন সি एर भालो उत्स जा रोग प्रतिरोध क्षमता बाड़ाय। एमनकि पेঁপেতে थाका फाइबार कोष्ठकाठिन्य रोध करतेও साहाज्य करे। ताई पेঁপে खावा भालो। तबे किछु मानुषेर पेঁপে खावार पर अस्वस्ति बा एलार्जिर समस्या होते पारे। प्रश्न, आजकल बेशिरभाग मानुषई छोट परिवार पछंद करे, अर्थात परिवारेर सदस्य संख्या जाते 4 থেকে 5 जनेर मध्य हय। किन्तु पृथिवीर सबथेके बड़ परिवारेर सदस्य संख्या कत? उत्तरटी हलो आसले उगांडार मुसा हासिया कासेरार परिवारेर संख्या 700 बेशी, कारण तार बयस 67 एवं स्त्रीर संख्या 12 और रयेछे 102 एर बेशी सन्तान। तबे नाती नातनीदेर संख्या 500 बेशी। ताई बर्तमाने पृथिवीर सबचेये बड़ परिवार मुसा हासियार। प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कोन क्षेत्रे प्रदान करा हय? उत्तरटी हलो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय चलच्चित्रेर क्षेत्रे सबचेये सम्मानजनक पुरस्कारगुलोर मध्य एकटी, कारण एटी चलच्चित्र शिल्पे असाधारण अवदान एवं शिल्पी, निर्माता, अभिनेता
ও প্রযুক্তিগত কর্মীদের দীর্ঘমেয়াদী কৃতিত্বের জন্য প্রদান করা হয়। পরের প্রশ্ন, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হল মাউন্ট এভারেস্ট, যার উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার। কিন্তু এভারেস্টের উচ্চতা প্রতি বছর প্রায় ২ মিলিমিটার করে উঁচু হচ্ছে কেন? উত্তরটি হল, সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হয়েছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা প্রতি বছর প্রায় ২ মিলিমিটার করে উঁচু হয়ে যাচ্ছে। কারণ লন্ডনের গবেষকরা জানিয়েছেন যে এভারেস্ট থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অরুণ নদী ভূমির স্তরে যে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তার ফলে শৃঙ্গটি উঁচু হয়ে যাচ্ছে। আসলে অরুণ নদী যখন তিব্বত থেকে প্রবাহিত হয়ে নেপালে প্রবেশ করে তখন তার তীব্র স্রোতের কারণে এই পরিবর্তন ঘটে। পরের প্রশ্ন, ভারতের সবথেকে বড় উৎসব কি? উত্তরটি হল, ভারতের সবথেকে বড় উৎসব হিসেবে দিওয়ালি বা দীপাবলিকে বিবেচনা করা হয়। তবে দিওয়ালি সাধারণত অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে হয় এবং এটি অন্ধকার থেকে আলোতে যাওয়ার প্রতীক হিসেবে মনে করা হয়। পরের প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গের হাজারদুয়ারি কিসের জন্য বিখ্যাত? উত্তরটি হল, হাজারদুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার একটি ঐতিহাসিক স্থান, যা প্রধানত তার রাজকীয় প্রাসাদের জন্য বিখ্যাত। আসলে এই প্রাসাদটি ১৮০০ শতাব্দীতে নির্মিত হয় এবং প্রাসাদটির মধ্যে ৯৯৯টি দরজা আছে, যার কারণে এই নামকরণ করা হয়েছে। তবে হাজারদুয়ারি প্রাসাদ মূলত নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সময়ের এবং এটি সেখানকার রাজা রানীদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের প্রতিফলন। পরের প্রশ্ন, ১ চামচ দাঁত মাজার পেস্ট কি মিশিয়ে লাগিয়ে রাখলে পুরুষের শক্তি চড় চড় করে বেড়ে উঠবে? উত্তরটি হল, ১ চামচ দাঁত মাজার পেস্ট সামান্য ভ্যারেন্ডার তেল মিশিয়ে লাগিয়ে রাখলে। বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কিছু তথ্য নিয়ে হাজির হব।